I personally declare my 75% assets go to the people of Pakistan. We spend million of rupees every day and every month, and I am ready to spend my each any penny for this purpose. Because if my people are out of food, out of houses, I cannot sleep. बहरिया टाउन पाकिस्तान में रियल स्टेट और तामीरात के शोबा में एक मुतहर्रक कुव्वत तो है ही, लेकिन वतन अजीज के लिए मुआशी और समाजी तरक्की में इसका किरदार और खिदमात बेगिरां कदर हैं। 30,000 मुलाजमीन, 3.5 लाख मेंबरान, 60 से ज़ायद एलाइड सनतों के हमरा बहरिया टाउन रियल स्टेट के साथ जिन समाजी और फलाही खिदमात में मसरूफ़ अमल है, इसका एतराफ़ CNN, लॉस एंजलिस टाइम्स, न्यूज़वीक, यूरो एशिया और दी नेशनल ने किया है। हाल ही में बहरिया टाउन को मलेशिया में 5 इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड से नवाजा गया। कुदरती आफात और हादसात में सबसे पहले लब्बैक कहना भी बहरिया टाउन के लिए बाइस फख्र और एजाज है। 2010 की सैलाब के कौमी सानिया के मौके पर फौरी इकदाम करते हुए बेघरों के लिए लाखों टेंट, खुराक और अद्वियात की फराहमी की गई। मुतासिर अफराद की मुस्तकिल बहाली के लिए बहरिया टाउन ने सैलाब सदा इलाकों में मॉडल वेलफेयर विलेजेस की तामीर का बीड़ा उठाया। पहला मॉडल विलेज कोट अद्दू के मकाम पर तामीर किया गया, जिसे 9 महीने के महदूद अरसे में मुकम्मल कर लिया गया और इसे मयारी प्राइवेट कॉलोनी का दर्जा भी दिया गया। यहाँ सैलाब मुतासरीन को अलॉटमेंट और इनकी आबादकारी के बाद मुल्क भर में दीगर वेलफेयर विलेजेस की तामीर का काम जारी है। 6 मरला 2 बेड के घरों पर मुश्तमिल यहाँ स्कूल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, कमर्शियल एरिया समेत पानी, बिजली, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हम बहरिया टाउन वालों के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने गरीबों को और सैलाब ज़दगान को ये मुफ्त घर फराहम किए हैं। कम आमदनी वाले अफराद के लिए 3.5 लाख से 5 लाख रुपए में अवामी विलास की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए साबिका चेयरमैन जनाब मलिक रियाज हुसैन ने हर विला के लिए 10 लाख रुपए अतिया किए हैं। हर पाकिस्तानी को घर फराहम करने के वादा की तकमील के लिए बहरिया टाउन ऐसी किसी भी काविश का शरीक कार रहता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ती घरों की स्कीम आशियाना की तामीर भी बहरिया टाउन ही के लिए बाइस एहसास बनी और यही पेशकश ने अजीज के तमाम साहिब सरवत हजरात को भी की गई है। बहरिया टाउन आज गुज़श्ता 8 साल से बहरिया दस्तरखान के जरिए रोजाना 1 लाख से ज्यादा अफराद को 2 वक्त मयारी खाना फ्राहम कर रहा है। यहाँ आने वाला हर पाकिस्तानी हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। हमारी जो क्वालिटी है हमारा उसके ऊपर फोकस होता है। हॉस्पिटल में हमने तकरीबन सबको हम वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर मेन्यू लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। इस नेक काम में अल्लाह ताला हम सबको और हमारी टीम को और बहरिया टाउन को कामयाब करे, आमीन। अब तक गजनी और लियारी कराची, नोडेरो, निश्तर हस्पताल, कदीरपुर और बोदला सांत मुल्तान, जनरल हस्पताल, गंगाराम हस्पताल, एबिट रोड, आशियाना स्कीम लाहौर, होली फैमिली हस्पताल, कार चौक और लियाकत बाग रावलपिंडी और पिम्स और पीरवदाई इस्लामाबाद के इलाकों में ये दस्तरखान कामयाबी से काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन इस कार्य खैर को मजीद शहरों और मकामात तक तौसी देने में मसरूफ़ अमल है। 30,000 बहरिया टाउन लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और मुलाजमीन को दफातर और साइट्स पर मुफ्त खाना दिया जाता है। दस्तरखान जो है एक नाम से ये हर जगह खोल दिया गया। इसमें तो हज़ारों आदमी आते हैं और खाना मुफ्त खाकर जाते हैं। जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो काम बहरिया टाउन वाले कर रहे हैं। अगर आप किसी होटल में भी जाएं तो वहाँ भी आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा। बहरिया टाउन के बहुत शुक्रगुजार हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੀਰਮਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਕਤ ਬਹਿਰੀਆ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 का सैलाब ही नहीं, 2005 में आने वाला जलजला हो, मैरियट होटल या गखड़ प्लाजा की आतिशज़दगी, लाल मस्जिद की तामीर नौ हो या IDPs और मुतासरीन अताबाद झील के लिए लगाए गए बहरिया दस्तरखान, रिलीफ और मेडिकल कैंप्स हों, बहरिया टाउन ने
ہر مشکل گھڑی میں وطن اور اہل وطن کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبہ کے تحت نادار مریضوں کے لیے ڈائلسس سے ہارٹ سرجری تک بحریہ ٹاؤن نے گزشتہ 17 سال سے اب تک راولپنڈی میں 3 اور لاہور میں 1 ہسپتال قائم کیا ہے اور مزید کی تعمیر جاری ہے۔ ان ہسپتالوں سے اب تک 12 لاکھ سے زائد مریض مفت علاج کی سہولت حاصل کر چکے ہیں، جن میں 1 لاکھ سے زائد مفت آپریشن کروانے والے بھی شامل ہیں۔ شہری علاقوں میں موجود اپنے ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن نے دیہی علاقوں میں مفت علاج اور ادویات کی فراہمی کے لیے موبائل ڈسپنسریوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ جذبہ خدمت کو مزید وسعت دینے کے لیے شوکت خانم، SOS ولیج، سہارا ٹرسٹ اور الشفا جیسے کئی اداروں کی مستقل بنیادوں پر معاونت کی جا رہی ہے۔ 8 سال اپنی جیب سے ڈائلسس کرایا اور اپنے جو کچھ میرے پاس زمین تھی، جو کچھ تھا، میں نے بیچ کے ڈائلسس کرا دیا، اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا زندگی کا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک صاحب کو توفیق دی ہے، ان کے لیے دن رات ہم بس دعائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ملک صاحب دی مہربانی ہے، انہاں ساڈے نال تعاون کرتے۔ ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں یہاں اس ہاسپٹل میں آیا تھا۔ 3 سٹنٹس میں نے ڈالے ہیں، یہ 6-7 لاکھ روپے کا اس کی کاسٹ بنتی ہے، عام آدمی تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اور ملک ریاض صاحب کا اور ان کی انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں۔ دنیا کا کوئی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک عظیم پاکستان کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بحریہ ٹاؤن تعلیمی شعبہ میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایس انٹرنیشنل اکیڈمی، ڈاکٹر عبدالقدیر اسکول اینڈ کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی راولپنڈی اور بحریہ ٹاؤن اسکول اینڈ کالج لاہور کا قیام اس خواب کی تعبیر کا ایک پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن ہر سال ہزاروں طلباء کو تعلیمی وظائف دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھا رہا ہے اور 7,000 سے زائد طلباء کے لیے تعلیمی مراکز چلا رہا ہے۔ گھر بنانے کے لیے گھر بسانے کو بھی کار خیر سمجھتے ہوئے اب تک بحریہ ٹاؤن نے 4,000 سے زائد غریب جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام بھی کیا ہے، جن میں شادی کے تمام اخراجات کے علاوہ دلہنوں کے لیے خطیر رقم سے جہیز بھی فراہم کیا گیا۔ بوڑھے اور لاوارث افراد کو زندگی کے رنگ فراہم کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اولڈ ایج ہوم کا قیام بھی احساس انسانیت اور خلوص نیت کا ثبوت ہے۔ میں 1 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ یہاں کی جو فیسلٹی، جو میں نے یہاں سے سہولتیں دیکھی میں نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہاں کہیں پر بھی میسر نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی رہائی کے لیے صومالی قزاقوں کو تاوان کے لیے ادا کی جانے والی رقم کا انتظام بھی بحریہ ٹاؤن کا قابل تحسین قدم ہے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ ایک انسان کو جو زندگی بخشتا ہے یا اس کی زندگی بچاتا ہے، پوری انسانیت کی زندگی بچتی ہے اس سے۔ تو ریاض صاحب نے تو 22 خاندانوں کی زندگیاں بچائی ہیں اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آج میں اپنی ہر سانسوں سے، سانس کی ایک ایک لو سے، دل کی ایک ایک دھڑکن سے میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور جب میں روڈوں پہ آ کر بھیک مانگتی تھی تو انہوں نے سب سے زیادہ ہمارے لیے رقم دی، اور میں ملک ریاض انکل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی۔ اہل وطن کا معیار زندگی بلند کرنا ہی بحریہ ٹاؤن کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ بین الاقوامی سہولتوں سے آراستہ معیار زندگی فراہم کر کے ہو یا ضرورت مند اہل وطن کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا کر، بحریہ ٹاؤن ہر وقت ان کے ہم قدم ہے۔ مزید معلومات کے لیے ٹول فری نمبر پر کال یا ہماری ویب سائٹ csrbahriatown.com ملاحظہ کیجیے۔